بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ نے پچھلے سبق کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم اگلے صفحے 38 اور 39 کی اسٹڈی کریں گے۔ الفاظ معنی بتائے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور سیلیز کے لیے آپ کو ساتھ ساتھ وضاحت کی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اسے فالو کریں گے۔ پنچوں، آج 3 سال ہوئے میں اپنی سب جائیداد اپنے بھانجے جمن کے نام لکھ دی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو خالہ بی تھی وہ پنچوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ میں نے 3 سال پہلے اپنی جائیداد بھانجے کو دے دی تھی۔ اسے آپ لوگ جانتے ہیں، جمن نے مجھے تاہین حیات روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا ہے۔ تاہین حیات یعنی کہ ساری زندگی وعدہ کیا تھا۔ سال 6 مہینے تو میں نے ان کے ساتھ کسی طرح رو دھو کر کاٹے، مگر اب مجھ سے رات دن کا یہ رونا نہیں سہا جاتا۔ مجھے پیٹ کی روٹیاں تک نہیں ملتی، یعنی کہ مجھے جی بھر کے روٹی نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، بے کس بیوہ ہوں، یعنی کہ بے آسرا، یعنی کہ بے کس بیوہ، بے آسرا بیوہ ہوں، تھانہ کچہری کر نہیں سکتی، سوائے تم لوگوں کے اور کسی سے اپنا دکھ درد رہوں۔ تم لوگ جو راہ نکال دو اس راہ پر چلوں، اگر میری برائی دیکھو میرے منہ پر تھپڑ مارو، جمن کی برائی دیکھو تو اسے سمجھاؤ۔ کوئی ایک بے کس کی آہ لیتا ہے، کیوں ایک بے کس کی آہ لیتا ہے، یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ کیوں اس کو سمجھائیں کہ کیوں ایک بے آسرا عورت کی آہ لے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، رام دھن مسر بولے، یعنی کہ ایک ہندو پنچ بیٹھا ہوا تھا، وہ بولا جمن میاں پنچ کسے بدتے ہو، یعنی کہ تم یہ جو عدالت کا جو جج ہے وہ کسے بناتے ہو۔ ٹھیک ہے، پنچ مین جج اور بدتے کسے بناتے ہو، ابھی سے طے کر لو۔ جمن نے حاضرین پر ایک اڑتی ہوئی نگاہ ڈالی، دلیرانہ انداز سے کہا، خالہ جی جسے چاہے پنچ بنائے، مجھے عذر نہیں ہے، یعنی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جس کو مرضی بنا لیں۔ خالہ نے چلا کر کہا، ارے اللہ کے بندوں، تو پنچوں کے نام کیوں نہیں بتا دیتا، یعنی کہ تم خود ہی سلیکٹ کرو اس میں سے نام کہ کن کن کو تم بنانا چاہتے ہو۔ جمن نے بڑھیا کو غضبناک نگاہوں سے دیکھا، یعنی کہ بڑے غصے سے دیکھا، اب اس وقت میری زبان نہ کھلاؤ، جسے چاہو پنچ بنا دو۔ خالہ نے جمن کے اعتراض کو تاڑ لیا، یعنی کہ وہ اس اعتراض کو سمجھ گئی تھی کیوں وہ کہہ رہا ہے ایسا۔ بولی، بیٹا خدا سے ڈر، میرے لیے کوئی ایمان نہ بیچے گا۔ اتنے بھلے آدمیوں میں کیا سب تیرے دشمن ہیں؟ اور سب کو جانے دو، الگو چودھری کو تو مانے گا۔ یعنی کہ وہ مختلف طریقوں سے اس بات پہ لانا چاہتی ہے کہ وہ پنچ مقرر کرے۔ جمن فرتے مسرت سے باغ ہو گئے، مگر ضبط کر کے بولے۔ جمن جو تھا اس بات کو سن کر بڑا خوش ہوا، اور لیکن بہت ہی ضبط کے ساتھ، یعنی کہ بالکل کنٹرول کرتے ہوئے بولا، الگو چودھری ہی صحیح، میرے لیے جیسے رام دھن مسر ویسے الگو کوئی میرا دشمن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جو مرضی بنا دو، ٹھیک ہے، دونوں میرے لیے برابر ہیں۔ الگو بنگلے جھانکنے لگے، یعنی کہ ادھر ادھر دیکھنے لگ پڑا جب اس کا نام آیا تو۔ اس جھمیلے میں نہیں پھنسنا چاہتا، کہتا ہے میں اس لڑائی جھگڑے میں نہیں آنا چاہتا۔ معترضانہ انداز سے کہا، یعنی کہ اعتراض کرتے ہوئے اس نے کہا، بوڑھی ماں تم جانتی ہو کہ میری اور جمن کی گاڑھی دوستی ہے، یعنی کہ ہم دونوں دوست ہیں۔ خالہ نے جواب دیا، بیٹا دوستی کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا، پنچ کا حکم اللہ کا حکم، پنچ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نکلتی ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ دوست تو کیا ہوا، ایمان تو نہیں نا اپنا خراب کرو گے، تم جو فیصلہ کرو گے اللہ کے لیے کرو گے۔ الگو چودھری نے کہا، شیخ جمن ہم اور تم پرانے دوست ہیں، جب ضرورت پڑی تم نے میری مدد کی اور ہم سے جو بن پڑا تمہاری مدد کرنے آئے، مگر اس وقت نہ تم ہمارے دوست ہو اور نہ ہم تمہارے دوست، یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے۔ خالہ جان نے پنچوں سے اپنا حال کہہ سنایا، تم کو بھی جو کچھ کہنا ہو کہہ دو۔ یعنی کہ شیخ جمن جو ہے وہ اپنے دوست سے مخاطب کو ساری باتیں کرتا ہے۔ جمن ایک شان فضیلت سے اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی کہ بڑی شان کے ساتھ اٹھے اور بولے، پنچوں میں خالہ جان کو اپنی ماں کے بجائے سمجھتا ہوں، یعنی کہ ماں کے بجائے ماں کی جگہ پر سمجھتا ہوں، اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھتا۔ اسٹوڈنٹ یہ صفحہ نمبر 39 کی پہلی لائن، ٹھیک ہے۔ ہاں، عورتوں میں ذرا انبن رہتی ہے، میں کہتا ہے میں کوئی اس کی خدمت میں کمی نہیں کرتا، لیکن جو گھر کی عورتیں ہیں آپس میں، یعنی کہ خالہ اور اس کی بیوی میں آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اس میں مجبور ہوں، ٹھیک ہے، اس لڑائی میں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ عورتوں کی تو یہ عادت ہی ہے، مگر ماہوار روپیہ دینا میرے قابو سے باہر ہے۔ یعنی کہ خالہ کہتی ہے کہ مجھے ماہوار پیسے دیا کرو، تو وہ میں نہیں کر سکتا۔ کھیتوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی نہیں، آگے پنچوں کا حکم سر اور ماتھے پر، یعنی کہ سب کوئی دیکھتے ہیں کہ میرے کھیتوں کی کیا کمائی ہے،
तो आगे है कि जो पंच फैसला कर देंगे मुझे मंजूर होगा। अलगू को आए दिन अदालत से वास्ता रहता था, कानूनी आदमी था, यानी कि आना जाना उसका लगा रहता था अदालत में। जुम्मन से जिरा करने लगे, यानी कि बहस करने लगे जुम्मन के साथ। एक एक सवाल जुम्मन के दिल पर हथौड़े की तरह लगता था, यानी कि जब वो सवाल करते थे वो उसको बहुत बुरा लगता था। जुम्मन हैरत में थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी तो ये मेरे साथ बैठा किसी कैसे मज़ेदार बातें कर रहा था, इतनी देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर आमादा है। अच्छी दोस्ती निभाई, यानी कि वो बड़ा हैरान होता है कि अभी हम दोनों बैठ के बातें अच्छी अच्छी कर रहे थे और अभी क्या हुआ, मेरी दुनिया ही बदल गई। ठीक है, काया मतलब हालत ही बदल गई और वो मेरे ख़िलाफ़ हो गया। उसने बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है। जिरा ख़त्म होने के बाद अलगू ने फ़ैसला सुनाया। लहजा नहायत संगीन और तहमाना था, यानी कि जब बहस सारी ख़त्म हो गई तो अलगू ने फ़ैसला सुनाया। उसका लहजा बड़ा सख्त था और हुक्म के अंदाज में उसने कहा, शेख जुम्मन, पंचों ने इस मामले में अच्छी तरह गौर किया है। ज़्यादती सरासर तुम्हारी है। खेतों से माकूल नफ़ा होता है। तुम्हें चाहिए कि खाला जान के माहवार गुजारे का बंदोबस्त कर दो। इसके सवाए और कोई सूरत नहीं। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो हिबा नामा मनसूख किया जाएगा। यानी कि उसने कहा कि तुम माकूल कमाई करते हो खेतों से, तुम्हें चाहिए कि उनका माहवार ख़र्चा लगाओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हारी जो ज़मीन खाला अम्मा ने तुम्हारे नाम की है उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। जुम्मन ने फ़ैसला सुना और सन्नाटे में आ गया। अहबाब से कहने लगा, यानी कि बड़ा ही वो हैरान हुआ ये सुनकर, और लोगों जो वहाँ बैठे हुए थे उन लोगों से कहने लगा, भाई इस ज़माने में यही दोस्ती है कि जो अपने ऊपर भरोसा करे इसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए। यानी कि मैं अंधा एतमाद करता था अलगू पर, लेकिन उसने ऐसा किया मेरे साथ। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी, यानी कि दोनों दोस्त अलग हो गए। तना आवर दरख्त हक का एक झोंका भी न सह सका, यानी कि एक मजबूत दोस्ती थी इन दोनों की, लेकिन एक हक की बात आई, उसका एक हक की हवा का जो एक भी झोंका था वो दोनों बर्दाश्त ना कर सके। वो अब भी मिलते थे मगर तीरों सपर की तरह, यानी कि मिलते थे लेकिन तीर और ढाल की तरह। जुम्मन के दिल से दोस्ती की गद्दारी का ख्याल दूर ना होता था। ठीक है, यानी कि वो उसके दिल से उसकी गद्दारी, वो समझता था कि दोस्त ने मेरे साथ गद्दारी की है और इंतकाम की ख्वाहिश चैन ना लेने देती थी, और हर वक्त वो इस बात पर सोचता था कि मैं किस तरह से इस बात का बदला लूँ। खुशकिस्मती से मौका भी मिल गया। अलगू चौधरी पिछले साल मेले से बैलों की एक अच्छी गोइयाँ माल लाए थे, यानी कि एक मेला लगता होगा गांव में, वहाँ पर बैलों की एक जोड़ी लेकर आए थे। पिछाई नस्ल के खूबसूरत बैल थे, यानी कि ये नस्ल का नाम है पिछाई। ठीक है, उस नस्ल के खूबसूरत बैल थे। महीनों तक कुर्बो जवार से लोग उन्हें देखने आते रहे, यानी कि करीब करीब के लोग, इतना यानी कि अच्छे खूबसूरत बैल थे कि उन्हें लोग दूर दूर से देखने आते रहे। इस पंचायत का 1 महीना बाद एक बैल मर गया। जुम्मन ने अपने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सज़ा है। यानी कि वो कहने लगा, देखा ना, उसका एक बैल मर गया है तो ये क्या है, ये दगाबाजी कर रहा था खाला के साथ, उसकी सज़ा है। इंसान सब्र कर जाए मगर खुदा नेक को बद देखता है। अलगू का अंदेशा हुआ कि जुम्मन ने उसे जहर दिलवाया है, यानी कि आपस में अब अंदेशे पालने लग पड़े। ठीक है, शक व शुबा में आ गए कि हो सकता है जी जुम्मन ने उसे जहर दिया हो तब वो मर गया है। इसके बरक्स चौधराइन का ख्याल था कि इस पर कुछ कराया गया है, यानी कि वो समझती थी कोई जादू टोना हो गया है। चौधराइन और फहीमन में एक दिन ज़ोर और शोर से ठनी, यानी कि दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो गई। दोनों ख़वातीन ने रवानी बयान की नदी बहा दी, यानी कि बहुत बुरे तरीके से बोलना शुरू हो गई। ठीक है, रुकी नहीं की, रवानी बयान है कि रुकना ना, बोलते जाना। तशबीहात और इख्तियारों में बात हुई, यानी कि ढके छुपे अल्फाज में एक दूसरे को ताने देने लगी। बारे जुम्मन ने आग बुझा दी, बीवी को डांटा, यानी कि आखिरकार जुम्मन ने आकर उनको ठंडा किया, उनको अलहदा किया, बीवी को डांटा और रिज़मगाह से हटा ले गया, और वहाँ जहाँ लड़ाई हो रही, रिज़मगाह लड़ाई, ठीक है, जहाँ लड़ाई इन दोनों की हो रही थी उनको उठा के ले गया। उधर अलगू चौधरी ने अपने डंडे से चौधराइन की शीरी बयानी की दाद दी। उधर अलगू चौधरी जो है वो अपनी जो चौधराइन थी उसकी अच्छी गुफ्तगू की दाद दी, यानी कि अच्छा तुम लड़ी हो उसके साथ। एक बैल किस काम का, इसका जोड़ा बहुत ढूंढा मगर ना मिला। नाचार उसे बेच डालने की सलाह हुई, यानी कि उसने सोचा कि मैं इसे बेच डालता हूँ क्योंकि एक का क्या फ़ायदा। गांव में एक समझू सेठ थे, एक सेठ था जिसका नाम समझू था। वो यक्का गाड़ी हाँकते थे, यानी कि
टांगा लगाया हुआ था, उन्हें अपनी टांगा यानी कि लेके जाते थे गांव में, गुड़ घी भरते और मंडी ले जाते, यानी कि उसके ऊपर वो गुड़ घी लेकर मंडी जाकर बेचते थे। मंडी से तेल नमक लाते और गांव के में बेचते थे, और वापसी पर वो तेल और नमक लाते थे और गांव में बेचते थे। इस बैल पर इनकी तबीयत लहराई, सोचा उसे ले लूँ। दाम के लिए 1 महीने का वादा हुआ। चौधरी भी गर्जमंद था, खाटे की कोई परवाह ना की, यानी कि उसने कहा कि मैं 1 माह बाद आपको इसके पैसे दे दूँगा, इसलिए आप मुझे ये दे दें। तो चौधरी ने, अलगू ने कोई नहीं किया, उसने कहा ठीक है ले जाओ। समझू ने नया बैल पाया तो पाँव फैलाए, दिन में 3-3 4-4 खेवे करता, खेवे मीन फेरे लगाता मंडी के, ठीक है। ना चारे की फ़िक्र थी ना पानी की, बस खेयों से काम था, यानी कि उसको सिर्फ इस चीज़ का ख्याल नहीं था कि बैल को खाना भी देना है, पानी भी देना है, उसे तो सिर्फ था फेरे लगने का। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूस डाल दिया और गरीब जानवर अभी दम भी ना लेने पाया था कि फिर जोत दिया, यानी कि थोड़ा सा उसको सूखा सा कोई घास खिला देता था और अभी वो थोड़ी सी आराम भी नहीं कर पाता था, उसे दोबारा काम के लिए जोत लेता था, मीन तैयार कर लेता था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 सफ़ों के आपने अच्छी तरह से वजाहत सुन ली, अल्फाज माने सुन लिए, आपने अच्छी तरह से इसको खुलासे के लिए याद करना है। आज हम एक कहानी का भी थोड़ा सा काम करेंगे, ठीक है। उर्दू बी में कहानी, आपकी 2 कहानियाँ, एक है सफ़ा नंबर 109, ठीक है, सच की बरकत। स्टूडेंट्स, ये कहानी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बचपन का वाक़या है, ठीक है। किस तरह से वो एक सफ़र पर गए, किस तरह से रास्ते में डाकू आए और उन्होंने लूट लिया। डाकू इनके पास आए, उनसे पूछा क्या है आपके पास, उन्होंने कहा इतने पैसे हैं। उन्होंने कहा कहाँ हैं, वो उनकी कमीज़ में सिले हुए थे, ठीक है। डाकू इस ईमानदारी पे बहुत खुश हुए और आखिरकार वो तमाम डाकू अच्छे तौबा कर ली और अच्छे इंसान बन गए, ठीक है स्टूडेंट्स। कहानी का तरीकाकार बस आपने फॉलो करना है, कहानी पढ़िएगा, बिल्कुल आसान है। पैराग्राफ आपने बनाने हैं, हाइफन का ख्याल रखना है, इन्वर्टेड कॉमास का ख्याल रखना है, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलने जहाँ जहाँ लगाने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक आपका खाके की मदद से कहानी है 115 सफ़े पर, तीसरी कहानी नादान की दोस्ती। ये स्टूडेंट्स आपका काम है, ये आपने एज अ एक्टिविटी करना है, ठीक है। पैराग्राफ को पढ़ के आपने कहानी लिखनी है, लिखने के बाद अपने वालिदैन को दिखानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज का काम यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। और स्टूडेंट्स, एक बात कहनी है आपको कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहना है। शुक्रिया।